वेलकम टू न्यू सीरीज आमर आउ गोटे न्यू वीडियो आसी जाइए जहाँ माध्यम आज आम शिखा जे टाइप ऑफ एसएनआर। तो आमर कौन कौन एसएनआर अच्छे आम चलत फास्ट लिखुची मो देखु एसएनआर। सॉरी मोर टिके हैंड राइटिंग एपट सेपट होची टिके एडजस्टमेंट कर नेबे आपण। एसएसएनआर तापर आसीयो कोन वीएसएसएनआर वीएसएसएनआर पुणी आथरे कोन आसीयो घोस्ट एसएनआर तापर आथरे कोन जे घोस्ट एसएसएनआर एसएसएनआर तापर आथरे कोन आसीयो घोस्ट वीएसएसएनआर। तो आपण जो एति देखिले ए सब होची माने अलग अलग टाइप रो एसएनआर माने देखंतु एसएनआर माने ए रुंतु म आपन तो कहूची एसएनआर माने कोन जे गुटे मार्केट माने एमिति जदी मूव करची बेले आको कोन जे गुटे जोन भीतर जदी रोइला बेले आको हमें कोन जे गुटे एसएनआर टाइप रो हमें कहया एडी कोन जे एडी मानि लियो गुटे एडी आसिला गुटे मार्केट एडी माने मोमेंटम देरी आसिला एडी रोइला तो ये कौन कह ये एसएनआर अच्छे माने ये रेजिस्टेंस लेवल अच्छी। तो मार्केट जब ये डाउन पे आसला ये अच्छी कौन जे सपोर्ट लेवल माने एसएनआर बुझी पारछ ना ये अच्छी रेजिस्टेंस लेवल ये अच्छे आमर सपोर्ट लेवल। तो आपको आम कौन जे एटा माने स्ट्रांग तो कह जाए फिर भी माने एसएनआर रे आछी बुझी पारछ ना। आउ आमर एसएसएनआर माने कौन जे एसएसएनआर रे कौन आछियो ना जदी थर तीन थर जदी टच दउची बेले ताको हमें एसएसएनआर रे हमें काउंट करबा माने एसएसएनआर माने स्ट्रांग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस माने 2 टाइम्स 3 टाइम्स इन दउची बेले हमें ताको एसएसएनआर भी कहि परिबा बुझी पाले ना आपण। हमर मैक्सिमम एसएनआर रे हमर कोन जे 1 2 3 टच होबा दरकार आउ एसएसएनआर रे मैक्सिमम 3 टू मैक्सिमम 4 की 5 दरकार बुझी पाले ना आपण 4 की 5 दरकार। तो हमर वीएसएसएनआर हमर कोन आसियो जे आपण देखौची सॉरी टिके रुंतु वीएसएनआर हमर कोन आसियो जे हमर वीएसएसएनआर रे सॉरी वीएसएसएनआर हमर कोन आसियो केमिति आसियो ना गोटे मार्केट मैक्सिमम टाइम जदी आमती रिजेक्शन दउची बेले गोटे मार्केट को एबे देखो मार्केट इन आसिला होय तो मु ड्रॉ करी आपण फर्स्ट देखौची इन जदी गोटे मार्केट जदी आसुची बेले एडी हमर कोन जे फर्स्ट टच सेकंड टच थर्ड टच एडी हमर फोर्थ टच भी हे पारे आउरी अछि आउरी मैक्सिमम हमर जे फर्स्ट सेकंड थर्ड जदी मिलेला बेले फोर्थ फाइव सिक्स्थ भी मिल जे ऑटोमेटिक बुझी पाला ना। एडा होची हमर वीएसएसएनआर माने वेरी स्ट्रांग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप केतरा रिजेक्शन दरकार ना मैक्सिमम 4 टू माने मैक्सिमम 4 टू मैक्सिमम 8 की 9 दरकार बुझी पाते ना। तो आपको आमे वीएसएसएनआर आमे कहि परिबा तो वीएसएसएनआर रे हमर ने कि मैक्सिमम टाइम देखुचो माने स्ट्रांग लेवल थाउची बुझी पारछ ना। मु आपन देखौची तो गोस्ट एसएनआर हमर कोन केमिति काम करछि ना गोस्ट एसएनआर रे गोटे मार्केट गोटे जोन भितर ने कि गोटे जोन भितर एबे देखो एबे मार्केट एमिति ऊपर आसीची तो ये गोटे हमर कोन जे एडा होची हमर एड रहला पर रेजिस्टेंस लेवल एडी हमर रहला सपोर्ट लेवल। तो हमति फाइंड इट आइडेंटिफाई किन करे रचे गोस्ट लेवल माने गोस्ट एसएनआर बुझी पाछ ना गोस्ट एसएनआर फाइंड आउट करिया मेले हमति कोन करिया अछि एडी हमति लेवल ऑफ माने मार्क करिया अछि माने देखो एडी हम जदी गुटे मार्क करिया बेले मो टिके लेवल टिके उल्टा लगैछि फिर भी देखो एडी हम लगले जदी गोस्ट रे कोन जे 1 एडी गुटे 2 एडी गुटे 3 तो मार्केट भितर चलो मु आपन मार्केट भितर ही मु आपन पूरा पूरा क्लियर करी बुझे चलो देखो गोस्ट एसएनआर हमर कोन केमिति होय फास्ट मु गोस्ट एसएनआर विषय में आपन कहूची वीडियो टिके लंबा ही पारे आपण निहाती वाच करंतु आपण पूरा एसएनआर टाइप ऑफ एसएनआर आपण निहाती पूरा डिक्लेयर रे बुझी पारिए। देखो ट्रेडिंग रे मेन रूल होची मेन इंपोर्टेंट होची हमरो एसएनआर जदी आपण जदी एसएनआर फास्ट जान नथिए बेले ट्रेडिंग आपण माने जानि कि भी अजानि टाइप रो गोटे बुझी पाछो ना। तो गोस्ट एसएनआर पे देखो हमर आमे बिगिनर ट्रेडर माने कोन करछे ना एमिति गोटे लगे दबा बेले हमर हेई गला माने एडी कोन जे एडी गोटे 1 एडी एडी बिल नै पारे 2 एडी 3 एडी 4
ଆମେ ଏମିତି ନଉଛେ ତ ଗୋଷ୍ଟ ଏସ୍ଏନ୍ଆର୍ ଆମର କେମିତି ଆସିବ? ଆମେ ଦେଖିବ ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ବି ଆମକୁ ଏସ୍ଏନ୍ଆର୍ ମିଳିବାର ଅଛି, ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଦେଖ ଆଇଡେଣ୍ଟ ଆମେ ଯଦି ଏଇଠି କରିବା ବେଲେ ଏଇଠି ଆମର କଣ ଆସିଲା ଗୋଟେ, ନା ଏଇଠି ଗୋଟେ 1, ଏଇଠି ଗୋଟେ 2, ଏଇଠି ଗୋଟେ 3, ଏଇଠି ଆମର ଏଇଠି କଣ ଯେ ସପୋର୍ଟ ନେଇଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏଠି 3 ଥିଲା, ଏଇଠି ହେଲେ ଆମର ଏବେ ଚାଲିଛି। ଏବେ ତ ଆମେ ଚାଲ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମେ ଲାଇଭ ଟ୍ରେଡ ନବାକୁ ଦେଖିବା। ମୁଁ କ୍ୟାପିଟାଲ କୁ ଟିକେ ଚାଲ, କଣ ପାଇଁ ନା ରିକ୍ସ, ଆମ ରିକ୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବି ବଞ୍ଚାର ଅଛି। ତ ଯୋଉମାନେ ବି ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ ଭିଡିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂ ମୁଁ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି। ମୁଁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂ କରିଥିଲି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ 300 ରୁ ମାନେ 4300 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କରିଥିଲୁ ୱିନ୍। ତ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରିଭିୟସ ଭିଡିଓରେ, ଯୋଉମାନେ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେବି। ତ ଚାଲ ଏବେ ଆ ଉପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଯେ, ଇଏ ଯଦି ବ୍ରେକଆଉଟ୍ ଦେଲା ବେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ବାଇଂ ସାଇଡ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା। ଇଏ ଯଦି ବ୍ରେକଆଉଟ୍, ଯଦି ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ବନେଇଲା ବେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଫ୍ ସାଇଡ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଅଫ୍ ସାଇଡ୍ ପାଇଁ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ସେଇଟା ହେଲେ ମୁଁ ରିଜନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ, ମାର୍କେଟ ଯେମିତି ବି ଆ ପାଖାପାଖି କ୍ଲୋଜ କରିବାର ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତ ଚାଲ ଇଏ ଯଦି କ୍ଲୋଜ ଆ ପାଖାପାଖି କଲା ହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଫ୍ ସାଇଡ୍ ପାଇଁ ଯିବା। ଚାଲ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଫ୍ ସାଇଡ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କଲି, କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ହବ। ତ ଦେଖିବା ଚାଲ 44 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଦେଖ ମୁଁ ଏ ଟ୍ରେଡ ଟା କଣ ପାଇଁ ନେଲି, ନା ଏଇଠି ଆମର ମେନୁପ୍ଲେଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବାଇଂ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାୟର ମାନେ ବୁଲିଶ ମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବନେଇ ପାରେ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଗୋଟେ ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବନେଇ ପାରେ ନା, କଣ ପାଇଁ ବନେଇବ ନା ଏଇଠି ମାର୍କେଟ କଣ କରିବ ଯେ, ଏଇଠି ଆସିଲା ବେଲେ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ଗୋଟେ ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଗୋଟେ ବନେଇ ପାରେ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତ ଚାଲ ଇଏ ମାନେ ତ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବନେଇଲା, ଚାଲ ମୁଁ ଗୋଟେ MTG ନେବି। ୱାନ୍ ଷ୍ଟେପ ମାର୍ଟିଙ୍ଗେଲରେ ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ୱିନ୍ ହବ। ଏବେ କଣ ହଉଛି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ୱାନ୍ ଷ୍ଟେପ ମାର୍ଟିଙ୍ଗେଲ ମୁଁ ନେଲି, ଏଇଟା ଆମକୁ 100% ୱିନ୍ ହବାର ଅଛି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାଇକି ଗୋଟେ କିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଏସେଟ୍ରେ ଦେଖିପାରିବା କିଛି, ଇଏ ମୋର ଏଇଟା 100% ୱିନ୍ ହବ। କଣ ପାଇଁ ନା ଆମର ଆନାଲିସିସ୍ ଏମିତି ଥିଲା, ଇଏ ୱାନ୍ ଷ୍ଟେପ ଗୋଟେ ଏରର ଆଉଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ମାର୍ଟିଙ୍ଗେଲ ନେଇଛି, ନିହାତି ସେ ଦବ, ୱିନ୍ ହେଇଯିବ ଏଇଟା। ଦେଖ ମୁଁ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି କହୁଛି ଯେ ମାନେ 100%, ମୁଁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଛି ବୋଲି ମୁଁ 100% ମୁଁ କହୁଛି। କଣ ପାଇଁ ନା ମୋର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଯେମିତି ବି ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବନେଇବାର ଥିଲା, ଏଇଠି ତ ମାର୍କେଟର ପଟେନସିଆଲ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ମାର୍କେଟ ଏମିତି ଆସିଲା, ତ ନିହାତି ଇଏ ଗୋଟେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଏରର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଟାଇପର ଇଏ ଗୋଟେ ବନେଇଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲ ନା? 8 7 6 5 4, ଚलो ଏଇଟା ବି ମୋର ଲସ୍ ହେଲା, ଫିର ବି ଆମେ ଦେଖିବା। କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ମୁଁ କହିଥିଲି, ଫିର ବି ଆମର ମାର୍କେଟରେ ଟିକେ ଡିପଲି ଆନାଲାଇଜ ଆହୁରି କରିବାର ଅଛି। ଦେଖ ଲସ୍ ତ ଲସ୍ ପ୍ରଫିଟ ତ ହଉଥିବ, ମାନେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖିବା ହବ ଟ୍ରେଡ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି କିଛି ଦେଖିବା। ଚାଲ ଏମାଉଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଇଏ କରୁଛି, ସରି ବେଶୀ ହେଇଗଲା, ଓକେ। ଆମକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ ୱିନ୍ ହବା ଅଛି, କଣ ପାଇଁ ନା ଆମର ଏଇଠି ଆମର 500 500 500 ମାନେ ଟୋଟାଲ 1500 ଆମର ଲସେସ୍ ଅଛି। ଲସେସ୍ ରିକଭର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ 2000 ଦରକାର, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ତ ଇଏ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଯେମିତି ବି ମାନେ ଆ ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବାର ଅଛି। ଦେଖ ମାର୍କେଟରେ 100% ହବା ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ମାନେ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇନି, ମାନେ ବଡ ବଡ ଟ୍ରେଡର ବି ଲସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତ ମେନ୍ କଣ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଥିବାର ଅଛି ସେ ଲସ୍ ଟାକୁ କେମିତି ରିକଭର କରିବା ପାଇଁ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା?
तो आपण एठी कौन जे रूल रूल मेन होची इम्पोर्टेंट आपणकर इमोशनल बुझिपारे ना आपणकर इमोशनल कंट्रोल करियार अछि एबे हमर कौन जे 1500 लॉस हैला 1500 लॉस हैला हमर कौन जे हमें डिमोटिवेट टाइप रो हबा हमें हमर कॉन्फिडेंस हमें निजुको एता करदा बेल हबन ना बुझिपाले ना आमती देखियार अछि ओ ठीक अछि एटा 500 लॉस हैला तो आमती नेक्स्ट केंदे तार डबल माने एनालाइज करी रे आमती पूरा कंफर्मेशन आनियार अछि बुझिपाले ना तो मोर देखो मोर गोटे ट्रेड मोर गोटे ट्रेड रे तीनटा जा ट्रेड रो ମାନେ ଲସ୍ ରିକଭର ହେଇରି ମୁଁ 500 ପ୍ରଫିଟ୍ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ତ ଏମିତି ହିଁ ଟ୍ରେଡ୍ କରାଯାଏ ତ ଇମୋସନାଲକୁ ଫାଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ରୋବଟ ଟାଇପର ଗୋଟେ ମାନେ ଟ୍ରେଡିଂ କର ଦେଖ ଟ୍ରେଡିଂରେ ହଟ୍ ଟ୍ରେଡର କେବେ ପ୍ରଫିଟରେ ରହୁନି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରେଡର ବି ତାଙ୍କେ ଲସେସ୍ କରୁଛେ ତ ଲସେସ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାଟା ବି ନିହାତି ଶିଖ ବୁଝିପାରିଲ ନା ତ ମିଶି ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ